श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज हेउछि गणेशंकर प्रिय बार बुधवार। आसंतु प्रथमे श्री गणेशंक स्तुति करिबा, तापरे गणेश पुराण आरंभ करिबा। किछि समय हेउ पछे निश्चय शुणिबे। श्री गणेश स्तुति। जय जय गणनाथ गिरिजानंदन, जय जय गणनाथ प्रभु गजानन। इंदुर वाहन चतुर्भुज लंबोदर, वक्रतुंड कुंतधारी प्रभु गणेश्वर। रत्नर कठौ कंज चरणे श्रभई, सुवर्ण पयिता स्कंधे सदा विराजई। गंडस्थलु मकरंद झरे निरंतर, कंठरे मुकुताहार कर्णरे कुंडल। अमृतर लडु हस्ते धर विश्वमूर्ति, शुद्ध सुवर्ण प्रायक अपघन कांति। अजनी संभूत प्रभु सर्वग्रे पूज्य, दिदंत अंकुश पाश हस्त विघ्नराज। माता आज्ञा द्वार जगी पितृद्रोही हेल, पितांक संगते रण घोरतर कल। कोपचिते महादेव छेदिले मस्तक, परे जानी निज सुत कले मनस्ताप। उपाय खोजिले हर गौरी बसीण, से गज मुंड जोड़ी देले जीवदान। देव देव महादेव देले भावे बर, सिद्धिदाता बुद्धिदाता हेल विद्याधर। तुम्भंकु से बिले मूर्ख हुई पंडित, बुद्धि विद्या अष्ट सिद्धि हुई प्राप्त। सर्व कार्य तुम्भ पूजा हुए सर्वग्रे, तुम्भ ठारे जेहु द्रोही मूर्ख हुए भवे। ज्ञाने हराइल ज्येष्ठ भ्रातांकु सहजे, कवि पंडित जे आग तुम्भ पाद पूजे। शुक्ल चतुर्थी रे जिए तुम्भ व्रत करे, तार सम पुण्यवंत नाही ए संसारे। विद्यार भंडार आहे करुणा सागर, असमता केबे नाही दृष्टि रे तुम्भर। देवी पार्वती अंग मौली जात, तेणु करी ख्यात हेल अजने संभूत।
ତୁମ୍ଭକୁ ସେବିଲେ ହର ଗୌରୀ ସନ୍ତୋଷ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସେବିଲେ ପଞ୍ଚ ଦେବତା ବିତୋଷ। ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ। ମାତା ଅମ୍ବିକା ଯେ ତହିଁ ଦେଲେ ଯୋଗଦାନ। କାର୍ତ୍ତିକେୟ କାହିଁ ଥିଲେ ଆରମ୍ଭିଲେ ନୃତ୍ୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟମାନେ ତହିଁ ଦେଲେ ଚିତ୍ତ। ପ୍ରଳୟ ବୈଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଜାଣି ଗଜମାଥ। ଢଳି ଢଳି ନୃତ୍ୟ କରି ହେଲ ଉପସ୍ଥିତ। ସକଳଙ୍କ ନୃତ୍ୟରୁ ଯେ କଲେ ନିବାରିତ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଳୟ ବିଘ୍ନ ଘଟିଲା ତୁରିତ। ତେଣୁ କରି ବିଘ୍ନ ରାଜ ନାମ ଦେଲେ ହର। ତୁମ୍ଭକୁ ସେବିଲେ ସର୍ବ ବିଘ୍ନ ହୁଏ ଦୂର। ତୁମ୍ଭର ମହିମା ପ୍ରଭୁ କେ ବର୍ଣ୍ଣିବ କାହିଁ। ଚରଣେ ଶରଣ ଗଲି କର ମୋତେ ତ୍ରାହି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗଣେଶ ପୁରାଣ। ଆଜିର ବିଷୟ ରହିଛି ତୁଳସୀ ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମର ନନ୍ଦନ। ଗଣେଶ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣି ତୋଷ କରି ମନ। ନଳାଦି ଚରିତ ପୁଣି ଅପୂର୍ବ ଆଖ୍ୟାନ। ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଜନଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିମାନ। ଯାହା ଶୁଣାଇଲେ ତହୁଁ ପବିତ୍ର ହୋଇଲି। ବିଚିତ୍ର କଥାଏ ପୁଣି ସନ୍ଦେହ କରିଲି। ଆପଣ ଯେ କହିଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ବ୍ୟତୀତ ଗଣନାଥ ବିଲ ଦଳେ ହୁଅନ୍ତି ପୂଜିତ। ଏଥିର କାରଣ ମୋତେ କହନ୍ତୁ ବିସ୍ତାରି। ମୋ ମନୁ ସଂଶୟ ଦୂର କରାଅ ହେ ହରି। ଧର୍ମରାୟଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ନନ୍ଦସୁତ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ ମନେ ତୁଳସୀ ଚରିତ୍ର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ। ଦିନେ ସେ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆସି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟେ। ସେ ଜାହ୍ନବୀ ଜଳେ ଦେବୀ କରିଣ ସ୍ନାନ। ଗଣେଶଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କଲେ ଦର୍ଶନ। ତାହାଙ୍କ ମୋହନ ରୂପ କରି ନିରୀକ୍ଷଣ। ତୁଳସୀ ହୋଇଲେ ଅତି ବିମୋହିତ ମନ। କାଞ୍ଚନ ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅତି ମନୋହର। ଅଳଙ୍କାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର। ମନୋହର ରୂପ ଦେଖି ତୁଳସୀ ସୁନ୍ଦରୀ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟି କରି। ମହାଯୋଗୀ ଗଣପତି ବସି ଗଙ୍ଗା ତୀରେ କରୁଛନ୍ତି ହରି ପୂଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିରେ। ଉଚ୍ଚାରନ୍ତି ହରି ନାମ ହୃଦେ କରି ଧ୍ୟାନ। ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶିବଙ୍କ ନନ୍ଦନ। କାମରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତୁଳସୀ ସୁନ୍ଦରୀ। ଗଣପତି ନିକଟକୁ ଅଇଲେ ବିଚାରି। ସହାସ୍ୟ ବଦନ କରି କହିଲେ ତାହାଙ୍କୁ କିଏ ତୁମ୍ଭେ କହ ମୋ
ମତେ କିମ୍ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିକରି ବସିଅଛ ଏହି ଗଙ୍ଗା ତୀରେ। ନୟନ ବୁଜିଣ ମଗ୍ନ ଅଛ ଯେ ଧ୍ୟାନରେ। କହ କହ ଆହେ ଦେବ କାହାର ନନ୍ଦନ। ଏକଦନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ମୁଖେ ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ। ଗଣେଶ ତୁଳସୀ ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣି ଶ୍ରବେଣ। ଏକଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତୁଛନ୍ତି ଦେବ ନାରାୟଣ। ହରି ଧ୍ୟାନେ ରତ ଛନ୍ତି ନାହିଁ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ତୁଳସୀଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କ ନ ପଡ଼େ ନୟନ। ପୁନରପି ତୁଳସୀ ଯେ କହିଲେ ବଚନ। ଦିବାଶେଷ ହେଲା ଏବେ ଉଠ ତପୋଧନ। ଅସ୍ତାଚଳେ ଗଲେ ଦେଖ ଦେବ ଦିବାକର। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମାଗତ ଏବେ ଦେଖ ହେ ଅମ୍ବର। ଚାରିଦିଗ ଦେଖ ପୁଣି ଫିଟାଇ ନୟନ। ଉଦୟ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାରକାରମଣ। ଦେଖ ଦେଖ ତାରା ଗଣ ଉଦୟ ଆକାଶେ। କିପରି ରହିବ ଏକା ନିର୍ଜନ ପ୍ରଦେଶେ। ଏପରି ଅନେକ କଥା ତୁଳସୀ କହିଲେ। ଅଞ୍ଜଳିରେ ଜଳ ନେଇ ଅଙ୍ଗେ ସମର୍ପିଲେ। ଭାରି ସ୍ପର୍ଶେ ଗଣପତି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରି ଶୀଘ୍ର ଚକ୍ଷୁ ଫିଟାଇଲେ। ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେତୁ ଦେବ ବ୍ୟାକୁଳ ଅନ୍ତର। ହରି ବିନା ହୋଇଲେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାତର। ହରିପାଦ ପଦ୍ମ ଚିନ୍ତୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ। ସମ୍ମୁଖେ ରମଣୀ ଏକ ଦେଖିଲେ ନୟନେ। ରୂପବତୀ ଯୁବତୀ ସେ କିଶୋର ବୟସୀ। ଜଗତ ମୋହିନୀ ବାଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୂପସୀ। ଏକ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଚାହିଁ ଅଛି ସେ ଅବଳା। ମୃଦୁ ହାସ୍ୟ ବଦନରେ ଦିଶୁଛି ନିର୍ମଳା। ରମଣୀକି ଦେଖି କରି ଇନ୍ଦୁର ବାହନ। କହୁଛନ୍ତି ସୁମଧୁରେ ବିନୟ ବଚନ। କିଏ ତୁମ୍ଭେ କାହା କନ୍ୟା ଆଗ ସୁବଦନେ। ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନରୀ କିବା ଅଟ ମାୟାବିନୀ। କିଏ ତୁ ଏଠାକୁ କରିଅଛ ଆଗମନ। ସତ୍ୟ କରି କହ ତାହା ମୋର ସନ୍ନିଧାନ। ଏତେକ ବଚନ ଶୁଣି ତୁଳସୀ ରୂପସୀ। ରହିଲେ ମୌନ ଭାବେ ମନ୍ଦେ ମନ୍ଦେ ହସି। ମୁହୁର୍ମୁହୁ କରି ଦେବୀ କଟାକ୍ଷେ ପ୍ରହାର। ମୁହୁର୍ମୁହୁ करे देवी कटाक्षे प्रहार। देखि करी से कटाक्ष लागे चमत्कार। काम बाणे शरीर जे थरे थर हर। खसी पड़ू अछि तार कटिरु अंबर। तुलसीर मन बुझी मूषिक वाहन। मधुर संभाषे तांकु करंती वचन। बुझी तुम्भ मन कथा गो सुबदनी। छलना न कर मोर पाखे चंद्राननी। मो ठारु मन वांछा न हेब पुराण। जितेन्द्रिय मुहि अटे शिवंक नंदन। रमणीर मुख मुहि केबे न देखई। पर नारी माता सम मुहि जे जानई। अभिमत स्थाने बे कर गो गमन। मोह ठारु तुम्भ वांछा न हेब पुराण। रमणीर मोहनीय सौंदर्य छटारे।
बिंदु मात्र सुख नहीं जानिब संसारे विघ्नर कारण हंती जेते नारी गण दुख बिना सुख नहीं तांको ठारु जान कुहुकिनी नारी अटे मोह जनमाए एथिपाई सेमानंकु घृणा मोर हुए धर्मर व्याघतकारी हुए नारी जाति नारी हेतु शत शत जीव जे मरंती नारी करे भक्ति पथे कंटक अर्पण तप जप नष्ट हुए शास्त्रर वचन निरंतर क्रोध मन अधर्म रे मती सबुबेले सुखे मन कामर से रती द्विगुण आहार तांको पुरुषंक ठारु चारि गुण चतुरता बुद्धि रे के पारु जीवसाय 6 गुण हुआंती अधिक कामे 8 गुण तांको पारे केउ लोक प्रिय भाव प्रिय तांको नाही केहि जन चरा गाई बने जथा इच्छे नव तृण सबुबेले नव नव इच्छन्ति से नारी सुंदर पुरुष देखी कामे होंती घारी न थाए से काले तांको धर्मा धर्म ज्ञान पात्र पात्र विचार तो सबु कारण न भावई पर काल नाही धर्म बोध आपद जन्माए सदा करे धर्म रोध कामार्थ पाखु तुम्भे कर गो गमन मो निकटे रहिबार अटे अकारण वृथा तुम्भे भग्न कल ध्यान को मोहर देखुअछि तुम्भर ए खराप आचार आसुरिक कार्य तुम्भ कली दर्शन असुर को स्वामी रूपे करिब वरण वृथा तुम्भे तप भग्न करिछ मोहर ए कारणे दैत्यपति होइब तुम्भर मोर बाक्य केउ काले न हेब खंडन असुर गृहिणी होई काटिब जीवन जितेन्द्रिय मोहि अटे शिवंक नंदन किंपा मोर तप भग्न कर कारण गणेशंक एहि वाक्य करिण श्रवण विनय तुलसी देवी करई क्रंदन कहे प्रभु दया करी कर परित्राण तुम्भ रूप देखी करी विमोहित प्राण काम बाणे जर जर अत्यंत कातर अधीनी उपरे कर करुणा विस्तार रमणी कूलरे मुहि लभिछि जन्म दया वृष्टि कर देव शिवंक नंदन न बुझी मु करी अछि क्षम अपराध तुम्भर चरण पद्मे पाऊ मोर सध कृपार आधार तुम्भे पतित पावन नारायण अंशे तब होइछि जन्म दया दृष्टि मोर ठारे कर कृपामय सापर करिब मुक्त आहे महोदय कर्म फले दैत्य नारी हेबाकु जेहेला घटिला ललाटे जहा विधि लेखिथिला विधिर नाही जे दोष कपाळ लिखन
एबे कृपा दृष्टि कर आहे गजानन। स्तवरे संतोष होई महेश नंदन। मृद भावे हास्य मुखे कहिले वचन। मोर वचन एबे शुण गो सुंदरी। एही परी रह तुम्भे किछि दिन धरी। सापर मोचन हेब मोहर कथारे। मोहर वचन केही खंडी जे न पारे। देह छाड़ी जेबे तुम्भे सुर धामे जीव। नारायण स्वामी रूपे निश्चय पाइब। किंतु एक कथा कहे शुण मो वचन। तुम्भ ठारु घृणा मोर न हेब मोचन। ए जन्मरे तुम्भ स्वामी दानव होइब। जन्मांतरे सुर धामे आनंद रहिब। मोहर वाक्यरे हेब वैकुंठवासिनी। जन्मांतरे हेब तुम्भे विष्णुंक घरणी। तुलसी पादप हेब तुम्भर अंशरे। सबु पुष्पे श्रेष्ठ हेब मोहर वाक्यरे। किंतु मोर पूजा तुम्भ पत्रे न हेब। मोहर ए वाक्य केबे अन्यथा नहिब। एहा कही आनंदरे महेश नंदन। पुनरपि हरि ध्याने होइले मगन। एदिगे तुलसी देवी बहु काल परे। शंखचूड़ कुल भिले से पति रूपरे। साप बसे दैत्य स्वामी होइला तांकर। शंखचूड़ संगे सुखे थांती अनिर्बार। तहे परे महेश्वर त्रिशूल प्रहारे। युद्धरे बधिले प्रभु सेही दैत्य ठारे। महेश्वर दानव को करिले निधन। तुलसी की परित्राण कले जनार्दन। तुलसी अंशरे वृक्ष शेषरे जन्मिला। सेही पत्रे देवतांक पूजा विधि हेला। तुलसी देह को छाड़ी हरि धामे जाई। आनंदरे रहिले से विष्णु प्रिया होई। पूर्वर वृत्तांत एहा करिली कीर्तन। शुणिले पातक नाश हुए धर्मदान। तुलसी विहीने हुए गणेश अर्चन। कहिले शुणिल आहे युधिष्ठिर राण। शरत काल रे जेबे पूजिब गणेश। भाद्र शुक्ल चतुर्थी रे रखिब मानस। नाना उपचार मान संग्रह करिब। तुलसी विहीने सर्व पुष्प सजाड़िब। से तुलसी अभिशप्त हेबारु एपरी। गणेश अर्चने योग्य नहिला जे परी। रमणी फांदे पड़ी केते जति बर। भूलिछंती सेथि मध्यु गणेश बाहार। तुलसी को असती से करी दया बही। सतीपणे पूजनीय कले सर्वठाई। निज यज्ञ न कले हे हरि पूजा कले। महायोगी गणनाथ विदित होइले। सावधान होई तुम्भे कुंती नंदन। न पूजिब तुलसी रे गजेन्द्र वदन।
ଶ୍ରୀହରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସଦା ତୁଳସୀ ଦଳରେ ମୁଣ୍ଡାଇ ଧରି ରଖନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କ ବରେ। ସାପେ ବର ଲୋଭି ଦେବୀ ତୁଳସୀ ଉତ୍ତମା ହରିଙ୍କ ମଥାରେ ବସି ଦେଖାଏ ଗାରିମା। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଓ ସ୍ତବ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ମହିପତି ମହାରାଜ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗଣେଶ ବିଭୂତି ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗିର। ଶୁଣି ଶୁଣି ଯୋଡ଼ି ପାଣି ମସ୍ତକ ନୁଆଇଁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କର ମୋତେ ତ୍ରାହି। ଏପରି କହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦେ ନମସ୍କାର କରି ଶୁଣି ବୋଇଲେ କରୁଣା ସାଗର। ମୋତେ ଦୟା କରି ଗଣପତି ଗାଥା କହି ମୋର ଦେହୁ ପାପ ତାପ ନେଇଛ ଛଡ଼ାଇ। ଏବେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ବିପଦ ବାନ୍ଧବ ଗଣପତି ପୂଜା ବିଧି ଯେପରି ହୋଇବ। ସେ ବିଧି ବିଧାନ ମାନ ଜଣାଇ ଝଟତି ଉଦ୍ଧର ହେ ଦୟାନିଧି ଖଣ୍ଡ ଏ ଦୁର୍ଗତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ କିହ ଧର୍ମଙ୍କ କୁମାର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି କର। ବ୍ରତ ବିଧି ସମାଚାର କରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ଯେଦିନ ଆରମ୍ଭ ତାହା କରିବ ପାଳନ। ଅତି ସୁଖମୟ ବ୍ରତ କାଳର ସମୟ ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦରୀ ହସ୍ତେ ପଙ୍କଜି ନିଚୟ। ଅଗସ୍ୟ ଉଦୟେ ପୁଣି ସଲିଳ ନିର୍ମଳ ବିରାଜନ୍ତି ଯହିଁ ଶୁଭ ଚନ୍ଦ୍ର ନୀଳୋତ୍ପଳ। ସେହି ଭାଦ୍ରପଦ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନରେ ଆଚରିବ ଗଣନାଥ ବ୍ରତ ଯଥାର୍ଥରେ। ପ୍ରଥମ ଏ ବ୍ରତ ଏହି ଦିନ ପ୍ରତିପାଳ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ସାରି ଯିବ ନିଜ କଷ୍ଟ ଆଳ। ଇଷ୍ଟ ଆରାଧନା ନିଜ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ମାନ ଆଗେ ସମାପନ କରି ସ୍ମର ଭଗବାନ। ସେ ଯେଉଁ ବାଳ ଗୋବିନ୍ଦ ମଙ୍ଗଳ ଆଳୟ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଏବେ ଚିତ୍ତ କରିଥୟ। ସକଳ ଦେବ ଦେବୀଙ୍କୁ କରି ନମସ୍କାର ଅଭେଦ ଭାବରେ ପୂଜା କର ଲମ୍ବୋଦର। ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ ଗଣପତି ପୂଜା ଆରମ୍ଭିବ ମନ ଦେଇ ନିତ୍ୟ କର୍ମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁମରିବ। ପୂଜା ସ୍ଥାନ ଗୋମୟରେ ଲେପିବ ଯତ୍ନରେ ଚୌକା ଗୋଟିଏ ତହିଁ ରଖିବ ସତରେ। କଳସ ସ୍ଥାପିଣ ଦେବୀ ରଚିବ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷତ ଦୁବ ବଦରି ଆମ୍ବ ଯେ ପତର। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲ ମାଳାରେ ଭୂଷିତ କରାଇବ କଳସକୁ ଆହେ କୁନ୍ତି ସୁତ। ପାଦ ଧୌତ ବେଢ଼ାଇବ ତଥି ପରେ ନେଇ ନାସି ଲଗା ନାର କେଳ ପଇଡ଼ ରଖାଇ। ଘଟର ମଣ୍ଡନ ବିଧି କରିବ ଏପରି ଗଣପତି ମୂର୍ତ୍ତି କଥା ଶୁଣ ହେତୁ କରି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ତମ୍ବାକୁ କୋମରଚିତ ପୀର ବା ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଷାଣ ଗଠିତ। ଏ ପ୍ରକାର ମୂରତିରେ ଗଣେଶ କରିବ ପିଢ଼ା ପରେ ପଦ୍ମାସନେ ନେଇ ବସାଇବ।
फूलमाळे विभूषित करी से मूर्ति की पूजा द्रव्य पाखे रखी पूजिब तेणिकी घट पूजा संकल्प आदि शेष करी मूर्ति पूजा यथा विधि कर भक्ति धरी मूर्ति शिरे पुष्प देई मंगलाचरण करिब हे युधिष्ठिर दिगाभिवंदन आसन शुद्ध्यादि करी घंटादि वादन करिब संयत चित्ते मूर्ति आवाहन पादर्घ्य आचमन गंध पुष्प दान धूप दीप नैवेद्य कर समर्पण तांबूलादि देई जप करिब किंचित आरती करिब घंटा वादन सहित यथाविधि पूजा कार्य समापन करी आचमन तांबूलांत परे कर जोड़ी स्तुति करिब हे देव अनादिनायक मोर मन वांछा पूर्ण कर विनायक जे विधिरे 12 मास करिब पूजन से सकल ए नीतिरे मने रखि घेन पूजा शेषे गणपति पुराण शुणिब सानंद हृदय तहि चित्त निवेशिब कथा शेष परे जेबे हेबे चंद्रोदय अर्घ्य दे प्रणमिब मन करिथय पुनरागमन पाई करि विसर्जन इष्ट भोग पाइबाकु करिब प्रार्थना पूजकंकु सविनये दक्षिणाटी देव ताहाठारु वेद मंत्रे आशीर्वाद नेब स्त्री बा पुरुष जे व्रत के करिब मानस वांछित फल निश्चय से पाइब ए विधिरे व्रत धारी हुआ युधिष्ठिर पूजा देव गणपति मत करि स्थिर 12 मास व्रत विधि जहा अछि रही ताहा तुम आगे देउअछु कही जेउ मासे जे विधिरे आचरिब व्रत तार फल हुए जहा शुण धर्म सूत भाद्र शुक्ल चतुर्थी रे प्रथमे पूजित मंदार फूलरे होम विधि आचरिब घृत संगे मिसाइण देलेटी आहुति 3 जन्म परिजन्ते लभे मोक्ष गति आश्विन कुमार मास चतुर्थी शुक्ल रे 2 प्रहरिया फूल आଣିब यत्न रे घृत सह से फूल रे होम जेहु करे सर्वविध फल लभे प्रभु प्रसाद रे कार्तिक शुक्ल नाग चतुर्थी दिवसे गणनाथ पूजा कर मन रे हरसे नारिकेल घृत सह होम कराइले पूजार पूर्णता सेहु निश्चय लभे भले सर्वसिद्धि हुए तार सुफल निश्चित ए संसार बाधा विघ्न हुई दूरित मार्गशीर शुक्ल चौठी जेबे की आसई अंकरांति फूल आनी सजाड़ी बतही घृत संगे होम कले लभंती संतान शत्रुनाश जाए दुख दूर हुए जान
ପୌଷ ଚଉଠିରେ ବାଂଶ ପତ୍ରେ କଲେ ହୋମ, ବସହନ୍ତି ରାଜା ପ୍ରଜା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ କାମ। ମାଘ ଚଉଠିରେ ପ୍ରାତ ସ୍ନାନ ସାରିବ, ବ୍ରତରେ ରହିଲ ବଣ ଭକ୍ଷଣ କରିବ। ଘୃତ ସମହୋମ ଯେବେ କରିବ ଟିକେହୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ନିତ୍ୟ ନିର୍ଭୟଟି ସେହୁ। ଫାଲଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ, ତ୍ରିଶାଖା ବେଲ ପତ୍ରକୁ ଆଣିବ ଯତ୍ନରେ। ସଦ୍ୟ ଘୃତ ସଙ୍ଗେ ତାହା କରାବନ୍ତେ ହୋମ, ପାଟ ମୋହିନୀ କି ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜା ଠାରୁ ଜାଣ। ଚୈତ୍ର ମାସର ଚଉଠି ଯେବେ କି ହୋଇବ, ତହିଁ ନିମ୍ବ ଫଳ ବୀଜ ମଗାଇ ଆଣିବ। ଘୃତ ସହ ହୋମ କଲେ ଅପୁତ୍ରିକ ଜନ, ତାର ବନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଲଭଇ ସନ୍ତାନ। ବୈଶାଖ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଧି ହୋଇଲେ ସେବିତ, ଖୋଜି ଆଣିବ ଯତନେ ଗୟସ ସୁମନ। ଘୃତ ସହ କଲେ ହୋମ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ କାମ, ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳ ଲଭଇ ଅଚିରେ ସେ ଜାଣ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଚଉଠିରେ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆସି, ସେବତୀ ଫୁଲ ସଞ୍ଚୟ କର ହୋଇ ଖୁସି। ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଘୃତ ସଙ୍ଗେ ହୋମ କଲେ, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରସରଇ ତାର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସଂସାରେ। ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ସେହି ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନରେ, କମଳ ଫୁଲ ତୋଳିବ ନିଜ କର ତଳେ। ଗର୍ଭ ଭରେ ଯେଉଁ ଜନ କରେ ତହିଁ ହୋମ, ସେହି ଜନ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ଲଭଇ ଜାଣ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚଉଠି ଯେବେ କି ଆସଇ, ମାଳତୀ କୁସୁମ ଯତ୍ନେ ଘେନି ଆସ ଯାଇ। ସାବଧାନ ହୋଇ କରେ ଯେ ଜନ ପୂଜନ, ଧନୁଜ ଦେବତା ସର୍ବେ ତା ଅଧୀନ ଜାଣ। ଏ ବିଧିରେ 12 ମାସ କରନ୍ତୁ ଏ ବ୍ରତ, ଗଣପତି ଯଥା ବିଧି ପୂଜ କୁନ୍ତି ସୁତ। ତୁମ୍ଭର ସକଳ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ ଜାଣ, ଅଚିରେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଲଭିବ ରାଜନ। ଏହା କହି ଯଦୁପତି ହୋଇଲେ ନୀରବ, ଶୁଣେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜା ନତ ଶିର ଗ୍ରୀବ। ଦରିଦ୍ର ଜନ ଯଦ୍ୟପି ଶୁଣେ ଚରିତ, ଧନ ଧାନ୍ୟ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଢ଼େ ଅପ୍ରମିତ। ଯେ ବିଧିରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ନୀତି, ସେ ସକଳ ବ୍ରତ ବିଧି ପାଳ ଯଥାରୀତି। ଗଣପତି କୃପା ନିଶ୍ଚେ ହୋଇବ ପାର, ଶତ୍ରୁନାଶ ଜୀବ ଦୂର ହେବ ଦୁଃଖ ଭାର। ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟ ଲଭି ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଗଣନାଥ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ କୁନ୍ତି ସୁତ। ମହାବିନାୟକ ସ୍ତୋତ୍ର ନିତ୍ୟ ପାଠ କର, ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ମନେ ଧର। ଗଣପତିଙ୍କ ଚରିତ କହି ତନୁ ହଇ, ଯେ ଜନ ଯା ମନେ କରେ ସେ ଫଳ ଲଭଇ। ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ସମ୍ପାଦାଦି ସୁଖ ଗଣନ, ଲଭଇ ମାନବ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଧନ। ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯେହୁ କରେ ବ୍ରତ, ସକଳ ସିଦ୍ଧି ଲଭଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଥ।
जेहु जन ए चरित शुणे बा शुणाए अंत काले सुरपुर निश्चय सेहु पाए श्री गणपति पुराण परम पवित्र विप्र वासुदेव रथ कले भाषागत संस्कृत रे गणपति चरित विशाल जथा बुद्धि विरचित घेन महिपाल सिद्धिदाता गणपति पाद पद्मे मति बहु सदा भगवती नाश मधुर्गति वक्रतुंड महाजंत्र जपे निरंतर सर्वविघ्न बाधा हेउ मोहंतरु दूर राजा प्रजा राज्य स्थिति कल्याण विभूति लभंतु महासंतोषे गणेश विभूति युधिष्ठिर उवाच एथु अनंतरे कथा शुण साधु सन्थ श्रीहरि की पूछा कले धर्मंकर सुत अतपर केउ कथा गणेशंक अछि से कथा शुणिबा पाई मो मन बळिछि गणेश पुराण कही कराओ संतोष तांको कथा शुणी हरू वनवास क्लेश एही पुराण रे तांको सकल चरित शुणाई हे नरोत्तम तो समोर चित्त श्रीकृष्ण वाच श्रीकृष्ण कहिले शुण आहे युधिष्ठिर गणेशंक चरित जे अपारु अपार तांको परि बुद्धिमंत ज्ञानवंत केही आज पर्यंत महिरे जन्म होई नाही संसार जनंकु सेही तारिबा निमन्ते महादेवंकु पचारि अछन्ति जे जेते पुत्र स्नेह उमापति विस्तार करिण गणेशंकु कहिछन्ति जाहा ताहा पूर्ण गणेश विभूति नामे संसार फेड़ी तुम्भ आगरे से कथा कहुअछि पेड़ी दिने कोइला से देव देव पंचानने शिखरी शिखे विजय शार्दूल आसने महादेव को गणेशंक प्रश्न ए समय गणनाथ अति भक्ति भरे प्रवेश होइले जाई पितांक पासरे भक्ति भरे तांक पादे प्रणाम करिले तांक निकटे बसिण कही आरंभिले आहे तात दारा सुत कर्म बंधन रे विमोहित हेली मोहि संसारी रूपरे एथिकी सेवा करई तुम्भ श्रीपयर सुगत पथ चरित मोते आज्ञा कर अशेष मंत्र सहिते एकाक्षर सेही सात बार सप्तांग जे मोते देबा कही हर बोइले शुण हे बाबू गणेश्वर सरस्वती दीक्षा आदि प्रतिग्रह कर सरस्वती दीक्षा आदि प्रतिग्रह कर सेही देवी ज्ञान दात्री देले तांक दीक्षा जा शुणिब हृद मध्ये हेब भल शिक्षा कहिबा ताहांक मंत्र न कहिबु काहीं मोहर शपथ तोते हेउ मात नई सरस्वती प्रसन्न मंत्र ओम श्री सरस्वती नमः शिव उवाच
ହବିଷ୍ୟାନ ତୃଣାସନେ ନିଶ୍ଚଳେ ରହିଣ 21 ଦିନ ଯେହୁ ଉଜପରେ ବସିଣ ଲକ୍ଷେ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପକୁ କରିବେ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇବେ ହବିଷ୍ୟାନେ ରହି ମତ୍ସ୍ୟ କରିବ ବର୍ଜନ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗମ କରିବ ନାହିଁ କଦାଚନ ଏକ ଧ୍ୟାନେ ପ୍ରାତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଜପ କଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ ହେବି ତତନୟ ନିଃସତି ଭୁବନେ ବାବୁ ଲଗାଅ ତୁ ଧ୍ୟାନ ନାସା ଅଗ୍ରେ ଜ୍ୟୋତି ରୂପେ ପାଇବୁ ଦର୍ଶନ ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ିଲେ ତୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପାଇବୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନୁ ତେବେ ପାରି ହୋଇଯିବୁ ନିରାକାର ଘରକୁ ଇକାର ସ୍ୱର ଚାଟ ଯୋଗମାୟା ସେ ଘରକୁ ଅଛଇ କବାଟ ଏ ମନ୍ତ୍ର 2,11,000 ଯେ ଜପନ୍ତି ତ୍ରିପୁରା ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି କାଷ୍ଠାରେ ଓପ୍ରଳି ଜପି ଓଳଏ ଭୁଞ୍ଜିବ ହବିଷ୍ୟାନେ କୁଶାସନେ ନିଶ୍ଚଳେ ରହିବ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେବେ ନୟନେ ଦେଖିବ ନଡରି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନେ ସୁମରିବ ନିଶ୍ଚଳ କରିବୁ ଯେତେ ସେହିଠାରେ ମନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପକୁ ପାଇବୁ ଦର୍ଶନ ପରାପର ନୁହଁ ପରମ ରୂପ ସେହି ହେତୁ କରି ଜଗିଥାଅ କହିଦେଲି ମୁହିଁ ଗଣେଶ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ତ୍ରିଲୋଚନ ପ୍ରକୃତିର ସଙ୍ଗତରେ ନିଶ୍ଚଳ ଜାମନ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇବ ଯହିଁ ତାହା ଆଜ୍ଞା କର ତୁମ୍ଭେ ତ ଦେବ ଗୁରୁ ଯୋଗୀଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ମତେ ନିଶ୍ଚଳ ତ୍ରିବୀଜ ତାମନ ଓಂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଳୀଂ ଏ ତ୍ରିବୀଜ ମନ୍ତ୍ର କଣ୍ଠେ ଯେ ଜପ କରଇ ନିଶ୍ଚଳରେ ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି ରୂପକୁ ଦେଖଇ ଶୁଣ ହେ ଗଣେଶ କହି ଦେଉଅଛି ତୋତେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣଟି ପାଇବୁ ପରତେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯା କହୁଅଛି ବାବୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଦେବୀ ଦେବତା ପୂଜିବୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ସହିତେ ଜାଣ ଉଦୟସ୍ତ ଘେନି ତନ ତନ କରି ଏହା କହିଦେବା ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରଙ୍କର ସାରଟି ଯେ ଓକାରକୁ ଜ କହି ସକଳ ଅକ୍ଷର ଜାତ କରିଅଛି ସେହି ଚାରିଦେବ ସହିତରେ ପୁରାଣାଦି ଯେତେ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ମିଳି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସମସ୍ତେ ଏବେ କହୁଅଛି ତୋତେ ଓଙ୍କାର ବିଚାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ତୁ ଜପି ବୁଟି ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ଏହି ରୂପେ ସାଧନ ତ କର ଚଣ୍ଡୀସୁତ ନ କହିବୁ କାହିଁ ବାବୁ ମୋହର ଶପଥ ପ୍ରଥମରୁ ଯାହା ତୋତେ କହିଅଛି ମୁହିଁ ଅପ୍ରମାଣ ନୁହଁ ଏଠି ଜପ କର ତୁହି ଅତି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଏ ଯେ ପୁରାଣର ରସ ତୋ ଆଗରେ ଏହା କହିଲଇଁ ଉମା ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଆଗେ ଗୁରୁ ଏହା କରନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ତୋ ଆଗରେ କହୁଅଛି ତ୍ରିତତ୍ୱର ରସ ପ୍ରକାଶନ କର ଏହା ମନ ମଧ୍ୟ ଘୋଷ
तेबे श्री परम ब्रह्म होइब प्रकाश। शुणिण जे विघ्न राज मनरे हरस। कृत कृत हेले पुणी पाई उपदेश। करपत्र जोड़ी बदयंती विघ्नेश्वर। 7 बार सप्तांग को अनुग्रह कर। तुम्भे तो देवंक गुरु साक्षात ईश्वर। तुम्भ बिनु के करिब अन्य प्रतिकार। गुरुदेवंकर गुरु बोला ईश्वर। बारंबार करे हा अनुग्रह कर। थय हेब समीरण केउ बीजे कह। तेबे सिना मन मध्य फिटिब संदेह। मंत्र ओम नमः ओमिति। सदाशिव कहउछन्ति शुण विघ्नेश्वर। अति बड़ गुप्त ए हृद पद्मे धर। स्थिर भावरे रहिण ए मंत्र जपिब। सूर्य घरे नेई करी पवन तोलिब। एहा जपिले धुनिरु शबद शुभई। कवि पंडित सर्वज्ञ त्रिपद लभई। शुद्ध भावे निश्चल रे हविष्यान्ने रही। लक्षे जप आरंभिले सिद्ध लाभ पाई। शनिवार दिन बाबू प्रभात बेଳରେ। निश्चल भावे जागिबु पशिर बिघरे। 5 दंड परिजन्ते सूर्य घरे थाई। त्रिदंड हेले प्रहरे बोली करी कही। उदयास्त जाए भावे जगिथिबु। सूर्यायण देखि स्नान भोजन करिबु। बामंगे भुंजिलेटी जात हुए रोग। दक्षिण शयने हुए विपरीत जोग। एही दिन रे पियला नाड़ी जगिथिबु। शिष मुना रंध्रे मन देई बळाइबु। शनिवार दिन व्रत पड़ई जहीं रे। प्रतिपद करी कही देवा तो आगरे। दुर्गा देवी बोलीण से दिन देवी कही। महानित्य मध्यरेटी से व्रत पड़ई। सखा तहि निरंजन सखी दुर्गा जान। परम गुप्त एही भल करि चिन्ह। ए व्रतरे जेउ बीज होई भजन। तत करी कही देवा सावधान शुण। 7 बार सप्तांग मंत्र। ओम राम ओम मरा। एहा पवन तोलिला बेले जप कले। स्थिर होइन पवन रहन्ति निश्चले। राम राम एबे निजे उलट होइछि। चांद्रायणे राम राम जपिब कहुछि। सूर्यायणे जेतेबेले नासारे रहिब। से समय मरा मरी बोलीण जपिब। मंत्र ओम श्रीम। ए मंत्र को शनिवार जे जप करन्ति। परम ब्रह्म विजता को दर्शन हुअन्ति। आकाश मार्गरु शब्द शुभे कर दृढ़। एहि तत्वरु जय श्री ब्रह्म आदि पीढ़। रविवार दिन जेबे रवि चंद्र गोला। से दिन भुंजिबु पुत्र इयला पियला। शिशु मुना नाड़ी कि तू ध्यान लगाइबु। उदयास्त जाणीण तू पाहांति जगिबु।
रविवार दिन पुत्र सूर्यायण कही 5 दंड जाए शिशु जगिथिबु तहीं 3 दंड चंद्रायण प्रहरे कहोई जोगंकर उपरेटी राजयोग कही एही जोग साधी आंबे अजर मर तो आगे कहिलु बाबू सिद्धांत विचार एही भावे उदयास्त जाए जगिथिबु प्रकृत संगते काबू चंचल नहिबु ए दिनर व्रत एबे देउछि कही तत करी शुणी थाओ ब्रह्म विजय महानित्य स्थान रेटी व्रत प्रमाण आदि माता देवी से देवता महाशून्य सखित ही आदि माता सखा निरंजना तत्त करी कही देवा हेतु करी चिन्ह मंत्र ओम क्लीं ए बीज मंत्र को दृढ़े जे जप करई तांको देह निराकार विराजंती रही तत्त कर सार सत ए बीजकारिणी एकाक्षर कामाक्षीर बीज तत्व भणी एबे कहुछि तुम्भे शुण विघ्नेश्वर सोमवार दिन जपी बारे लय कर चंद्रायण 5 दंड जपिथिबु बाबू 3 दंड सूर्यायण प्रहरे जपिबु उदयास्त एही भावे जपिथिबु तुही हंस पादे जपिले परम सुख पाई समान भावरे बाबू जपि पारु जेबे परम सुगति पथ प्रकाशिब तेबे ए दिनर व्रत कथा शुण विघ्नेश्वर तो आगरे कहुअछु गुप्त विचार देवी चंद्रावली पुण देव ऋषिकेश नित्य भूमि बोली नटी बोलिबा अवश्य सखी चंद्रावली सखा श्रीकृष्ण अटंती एही पथ ध्यान कले मिलई सुगति एबे कहुअछु बाबू भजन विचार सावधाने होई पुत्र हेतु तू ही कर मंत्र ओम ह्रीं ए मंत्र जपन्ते राधा अंगे विराजन्ते स्वयं प्रभु कृष्ण चंद्र प्रसन्न हुअन्ति ए जपन्ते जोग माया छाड़ी दियन्ति पथ से भी जटी राधा अंग अष्टाक्षर तत्व शेष देव जे विराट रूपिया जानन्ति सावधान शुण वत्स न करीण भ्रांति मंगलवार रे पुत्र मंगल को धरी न छुईब स्त्री अंगरती जे न करी त्रिकुट स्थान को एक लागिब लहरी काल देवतार पुरे पड़ी जीव हुरी आद्यरु जगिब पुत्र 5 दंड जाए सूर्यायण समीरटी हेले हा देव हे 3 दंड चंद्रायण प्रहरे कहोई भल करी जगी थाओ देउ अछि कही उदयांत परिजन्ते निश्चय जगिथिबु चंद्र सूर्य बारिण जे गतायत हेबु ए दिनर व्रत तोते कहुछि निदान सावधान होई शुण उमार नंदन
ସେଦିନର ବ୍ରତ ନୀଳ କନ୍ଦରେ ଅଟଇ ଦୂତିକା ନାମରେ ସଖୀ ପାଦରେ ଖଟଇ ସଖୀ ରାଧିକା ଅଟନ୍ତି ସଖା କୃଷ୍ଣ ଜାଣ ଏ ଦିନରେ ଭଜନକୁ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ତ୍ରିବିଜ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ କ୍ଳିଂ ଶ୍ଳିଂ ହ୍ଳିଂ। ଏହି ଯେ ତ୍ରିବିଜ ପୁତ୍ର ଏ ଦିନ ଭଜନ ତୋ ଆଗେ କହିଲି ମୁଁ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱର ନିଦାନ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବେନି ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଜପନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ରୂପାନନ୍ଦ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ସେହୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ସକଳ ଅଙ୍ଗରେ ଜୀବ ଖେଳୁଛି ଜାଣିବ। ସାତବାରେ ସେ ଜୀବର ଜ୍ୟୋତି ଯେ ପ୍ରକାରେ ଦିଶନ୍ତି କହିବା ତାହା ଶୁଣ ବତ୍ସ ଧୀରେ। ଶନିବାରେ ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍କେ ପୀତ ବର୍ଣ୍ଣ ସୋମବାରେ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଜାଣରେ ନନ୍ଦନ। ମଙ୍ଗଳବାରେ କୁଙ୍କୁମ ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ଧରଇ ବୁଧବାରେ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶଇ ଗୁରୁବାରେ ମାରତଣ୍ଡ ବର୍ଣ୍ଣ ଝଟକଇ ଶୁକ୍ରବାରେ ମାଣିକ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ଦିଶଇ ସାତବାରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିର ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ପରି ଶୁଣିଲୁ ଟିକିରେ ପୁତ୍ର ରଖ ହେତୁ କରି।